previously kalau tingkatan 2 dengan tingkatan 1 you never see this trigonometric. I think this is a new thing for you. Okay, but di sekolah kamu sudah belajar, but it's okay. Teacher akan just do a revision. Okay, so untuk trigonometry ini, first thing you need to know is what type of triangle yang selalu akan digunakan dalam trigonometry ratio. Okay, what type of triangle. So selalunya segitiga yang digunakan dalam trigonometry ratio adalah segitiga. Okay, it is a right angle triangle. Tahu right angle triangle? Tahu. Okay, what is right angle triangle? Okay, right angle triangle maksud dia paling senang adalah one of the degree adalah berapa darjah? 90. 90 degree. So kalau kamu nampak ini, this is we call it as a right angle. Okay, right angle. This is right angle. Which is right angle is a 90 degree. Okay, so this is consider. Okay, this is the triangle that been used. Okay, mesti ada 90 degree. Ini syarat dia. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, okay, dalam triangle ni dia satu ada 90 degree dan dia mesti akan ada satu sudut. Okay, dia akan ada satu sudut di sini. Kalau kamu tengok ada dua sudut kan sini, ada dua sudut kan. There are two angles here kan. And one of the angle kita define dia as this symbol. What this symbol does mean? Apa maksud simbol ni? Simbol apa ini? Simbol theta. Remember the name, theta. Okay, simbol apa? Theta. Theta. Okay, theta ni maksudnya it is a unknown degree. Okay, teacher tulis sini it is a unknown degree. Angle, sorry. Okay, unknown angle. Kita tidak tahu berapa. Okay, kita tidak tahu berapa. Kita tahu di situ yang kita tahu yang ini saja 90 derajat, tapi yang ini kita tidak tahu. So that's why dia symbolize, okay, dia define the unknown angle as a theta. So ingat, nampak simbol itu adalah theta. Okay, and then ciri-ciri segitiga ada berapa side? How many side in total? 3. 3. So there are 3 side. Okay, and then 3 side ni dia gabungkan 3 titik. Okay. Okay, teacher define dia sebagai ABC. Okay, this is ABC. Tengok warna-warni teacher buat. Alright. Okay, so kalau tengok di theta ni. Okay, teacher mau tanya, apa nama garisan yang teacher sekarang kasih tulis ni? Okay, yang garisan yang ini. Teacher kasih highlight lah. Okay, apa nama garisan ni? Nama. What is the name of the line? Okay, teacher tidak mau tanya what is the name of the side. Teacher tanya what is the name of the line. Apa nama line dia? Okay, macam mana mau determine the name of the line? Tengok apa huruf dia, huruf dan huruf dia. Ini huruf apa ini? A dan B. So what is the name of the line? Line A? A and B. A and B ataupun kita cakap dia AB. Okay, line AB ya. Itu maksud dia. Beza number of line, name of line dengan name of side. Okay, name of line adalah AB. Ini apa name of line dia? AC. AC dan this one is BC. BC. Okay, itu yang teacher mau tahu kamu. Itu dulu. Kenapa nanti kita akan go through further. Okay. So kalau teacher mau tanya, sekarang kamu tengok ni theta betul-betul lah. Tengok ni theta. Focus on the theta. Okay. For the theta, what is the line in between of the theta? Line apa dengan line apa? Yang ni lah, sudut ni. Sudut theta ni kan? Apa line yang berada di antara theta ni? Line apa? Line AB. AB dengan? AC. AC. Okay, ini line adalah di antara theta kan? Okay, which line yang tidak berada di antara theta? BC. BC. Okay. The line that not in the theta, this is what we call. Okay, what is the line yang garisan yang bukan di antara theta, ini kita panggil dia sebagai opposite side. This is how you determine the name of side. Okay, so this is opposite side. Boleh?
Udah. Oke, itu cara dia. Ataupun mungkin kalau di sekolah dia ajar bertentangan kan. But untuk this one, kamu kena ingat saja kalau kamu tengok theta, refer to the theta and then buat satu line lagi. Okay, the theta is in between AB and AC. But BC tidak kan? Tidak. So BC maksudnya that is what we call opposite side. Okay, so opposite side yaitu BC, betul? Yep. Okay, sekarang kita tengok AB dan AC. Okay, lepas define opposite side, sekarang teacher mau tanya, which line, okay, between AB and AC, which one is the longest? AB. AB. So the longest, okay, the longest kita panggil dia adalah apa nama the longest? Okay, the longest ni kita panggil dia sebagai Hypotenuse. hypotenuse. Okay, ingat the longest is hypotenuse, betul? Okay, so sekarang kita ada opposite side, kita ada hypotenuse, which is this is AB. Okay, so how about AC? AC tidak kena define kan? Tidak. Okay, ini kita panggil dia sebagai adjacent. Adjacent side. So this is AC. Okay, boleh? Boleh. Okay, this is the first step kamu untuk trigono. Okay, trigonometry, you need to know the side, the name of the side, what is the line. Okay, what is the line is the opposite, what is the line is hypotenuse, what is the line of adjacent side. Okay, so ini adalah basic dia. Okay, ini yang teacher mau kamu first identify first. Okay, so teacher mau test kamu dahulu. Okay, so the test is, okay, let me test you first. Test yourself. Okay, so test yourself, teacher akan bagi dua jenis segitiga. Okay, macam ni. Satu. Okay, and dua. And then tiga. Okay, remember the triangle kadang-kadang kamu tidak akan nampak seperti yang macam yang kamu nampak yang first nih. Kadang-kadang dia boleh berbalik. Okay, but first determine dulu dia punya. Okay, kamu kena determine dulu di mana right angle dia. Okay, so this is theta. Ini adalah JLK. Okay, so lepas tu another triangle. Okay, teacher lukis random triangle lah. Okay, random triangle like this one. Gini. Okay, gini. Dan begini. Alright. Okay, lepas tu sini ada right angle. Sini adalah STU. Okay, STU. Okay, lepas tu teacher buat di sini. Okay, so test yourself. Determine the opposite side. Okay, adjacent side and the hypotenuse for each triangle. Okay, teacher bagi dalam 1 minit untuk kamu buat, boleh? Boleh. Okay, try buat. By referring to the theta, which one is the opposite, which one is the adjacent, and which one has the hypotenuse. Okay, cara mau determine dia, bagi tahu teacher apa nama garisan dia. Okay, so that senang sikit. Okay, 1 minute.
Okay, so siap? Yep. Sudah? Okay. So kita teruskan dengan okay. So untuk for the triangle JKL. Okay. So tell me which one is the opposite side? JK. Alright. Okay. Which one is the adjacent? KL. KL, and which one is the hypotenuse? JL. JL. Okay. So the second triangle, which one is the opposite? ST. Okay. Which one is the hypotenuse? TU. TU, and which one is the which one is the adjacent? SU. Okay, SU. Okay, well done. That's a good one. Okay. All correct. Okay, good job. Okay, teacher mau tanya, macam mana kamu buat kamu punya method? Method. Kamu ikut kamu buat macam mana? How you determine the opposite? Macam cigo buat tadi. Alright. Okay, teacher mau tanya juga. Kalau di sekolah macam mana diajar method untuk tentukannya? Sama juga. Buat garisan juga? Ya. Okay, that's good lah. Okay, sebab teacher punya di sekolah teacher dulu cara diajarkan, kamu nampak nih teta, kamu akan cari dia punya tentang. Inilah tentang dia bilang. Oh my god, teacher pun terus macam mana mau cari tentang dia nih? Kadang-kadang very confusing kan? Yeah. Okay, but if let's say if you determine the theta and then you just garis saja A dengan this one, then you can see kalau yang tidak garis itu adalah opposite. Okay, so well done. Okay, that is the first thing yang kamu kena tahu lah. Okay, so this one okay sudah. Sekarang kita pergi the next one. Okay, the next one kita akan masuk kepada the sin. Okay, ini ada dia punya topik. Sin. Okay, sin kah sin? Macam mana sebut? Sine. Okay, it is a sine. Okay, sine, cosine, and tangent. Okay, ini yang kita akan belajar sekarang. Okay, so sin, sine, cosine, and tangent. Tapi kalau dalam apa nanti kamu nama sin lah. Okay, so sine, cosine, and tangent. Macam mana kita mau determine this one? Okay, kalau di sekolah macam mana kamu mengajar? Kalau sin sudah masuk ke ini? Belum, yang depan saya. Depan saja. Okay, sekarang teacher akan masuk yang ini. Boleh? Boleh. Ready? Alright. Okay. Kita akan masuk yang ini. Okay. So how you going to determine sine, cosine, and also tangent? Okay. So teacher lukis lagi another triangle like this. Like this. Okay. So remember, dalam ni dia ada theta dia. Okay, kamu kena ingat ini ada theta di sini. Okay, sama juga dia ada ABC. Remember dia mesti right angle triangle. Itu adalah rule. Okay. So, macam mana kita mau determine sine, cosine dengan tangent? First, kamu kena tahu dulu. Okay, teacher mau tanya, which line is opposite? BC. BC, okay, that's good. Okay, BC adalah opposite. Okay, teacher tulis ini, BC adalah opposite. Okay, teacher, apa yang teacher buat? Teacher tulis BC ni kan? Teacher tulis huruf O. Okay, kenapa? Sebagai singkatan. Sebab teacher tahu opposite. Alright? Okay, which line is adjacent? Sorry, hypotenuse. AC. AC, and which one is adjacent? AB. AB. Alright. Yang ini kamu tahu sudah macam mana determine dia. Okay, that's good. Okay. Ini benda kamu kena ingat sebab kenapa dalam sine, cosine, and tangent kamu akan belajar 3 benda ni, yaitu sin theta, cos theta, and also tan theta. Okay, ingat ini sebutan apa? Cara sebutnya? Theta. Okay, sin theta. Okay, it is theta. Okay, sin theta yaitu okay, dia punya formula adalah opposite side over hypotenuse. Okay, ini dia punya formula. Untuk cos, okay, formula dia adalah adjacent side divided by hypotenuse. Okay, boleh follow? Boleh. Okay, dan dia punya tan adalah opposite side over adjacent. Okay, nampak banyak kan?
Mhm. A lot of formula to remember kan? Iya. Okay. Kalau kamu tengok betul-betul ni, okay, opposite adalah O kan? Betul? Iya. Hypotenuse adalah huruf H. Okay. Untuk adjacent huruf A dan hypotenuse adalah huruf H. Tangent pula adalah opposite over adjacent. Okay. Untuk hafal formula ni, there are one acronym yang kamu boleh ingat. Okay. Akronimnya adalah ini. Okay. Ini kamu kena ingat ah. The acronym for this one is SOH, S-O-H, K-C-A-H, TOA, T-O-A. So ini adalah formula akronim keramat. Kenapa? Tengok ah. So ni S ni adalah sin, betul? Mhm. Dan OH ni adalah O over H. Betul atau tidak? Yep. Okay, and then cha ataupun K pun boleh, cha pun boleh. Okay, cha, C adalah cos C. Lepas tu A dengan H ni adalah AH. Okay, A dengan H. Dengan TOA, T tangent, O opposite, A adjacent. So, arti kata lain untuk cara hafal dia ni, kamu ingat sejak so, cha, TOA. Alright, boleh? Okay, boleh. Okay, this is the formula. Ini adalah akronim dia. Okay, ini cara hafal SOHCAHTOA, SOHCAHTOA, SOHCAHTOA. Okay, kenapa benda ni kena ingat? Sebab nanti kalau kita masuk soalan, kadang-kadang mungkin kamu ucap, cos apa? Cos, opposite over hypotenuse kah? Tidak. Tidak tahu. But if you have this formula, kamu ucap, SOHCAHTOA. Oh, K adalah cos. Cos AH. A adalah adjacent. H adalah hypotenuse. So, dia adalah cos equal to A over H. Itu adjacent over hypotenuse. Alright? Boleh? Boleh. Okay, so ini adalah dia punya tips lah untuk buat ni. Okay, so teacher proceed kepada soalan yang dia boleh tanya. Okay, for example. Okay. Okay, example dia. Okay, example. Okay. Determine determine the trigonometric ratio for the following triangle. Okay, so ini teacher akan lukis. Okay, bentuk dia gini. Okay, triangle 1. Okay, and then 2. Okay, 1, and then 2, and then 3. Alright. And di sini dia buat, okay, sini angle, sini adalah theta. Okay. Di sini X, di sini adalah Y, dan sini adalah Z. Okay. So, determine the trigonometric ratio for the following triangle. Okay, macam mana kita mau tentukan trigonometric ratio dia? First kali kita tulis, okay, trigonometric ratio maksudnya sin kostan. Okay, so sin. Okay, sin theta sama dengan apa? Opposite and Hypotenuse. 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 Ingat sih, hipopotamus tapi hypotenuse. Okay. Okay, kalau teacher dulu, kalau yang tidak dapat sebut tu, dorang cap hipopotamus. Tapi panjang lah, itu lagi susah. Okay, O over H kan. Macam mana kamu tahu O over H ni? Kamu guna? So, S-O-H. Okay, sin over. Okay, sekarang teacher mau tanya, what is opposite in this triangle? Opposite. YZ. XZ. XZ. Okay, XZ. Sebab dia bukan di sini kan. So this is opposite. Okay, what is the hypotenuse? YZ. YZ. Okay, and what is the adjacent? XY. XY. Okay. So apa tadi dia punya opposite tadi? Opposite XZ. Okay. Pastikan kalau mau tulis, kamu tulis huruf dia punya name of line tu. Hypotenuse apa? YZ. YZ. Alright. Okay. So how about, okay, teacher kasih
confuse sikit. Cuba tangent. Tangent theta sama dengan apa? Tan theta. Opposite Over and adjacent and adjacent. 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 Okay. Adjacent. Okay, adjacent. Okay, adjacent. Okay, macam mana kamu boleh hafal ni? To. To. Toa. 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 Soka toa. Toa. Okay, so what is Toa. opposite? XZ. XZ. And what is the adjacent? XY. XY. All right. Okay, how about cos? Cos theta. Cos. And adjacent and hypotenuse. Hypotenuse. Okay, hypotenuse. Kita guna formula apa tadi? So, ka. Ka atau cha? Okay, so cha, soka lah, soka toa. Okay, what is adjacent? Adjacent, XY. XY, and what is hypotenuse? YZ. YZ. Okay, boleh? Boleh. Okay, so let's say kalau teacher letak nilai ya, teacher letak nilai sini XY adalah 3 dan XZ adalah 4. Rasa-rasanya YZ berapa? YZ. Kita guna apa? 5. Okay, kenapa 5? Sebab dia panjang, paling panjang. Paling panjang. Macam mana Cameron boleh tahu ini adalah 5? Okay. Macam mana? Teacher mau tahu. Macam mana Cameron boleh tahu itu adalah 5? You remember the? Apa dia punya teorem? Teorem apa? Pi. Pi. Pythagoras. Masih ingat Pythagoras? Tidak. Okay. The thing is, macam mana Cameron boleh tahu sini kalau sini 3, sini 4, sini 5? Main agak. Okay. Dia bukan main agak. Dia sebenarnya dia ada satu nama dia. Dia adalah Pythagoras. Pythagoras triple. Okay. Pythagoras triple. Di mana kalau Pythagoras triple, bila kita nampak ada 3 dan ada 4, kita boleh automatically dia adalah 5. Okay. So remember, kalau ada nampak 3, ada nampak nombor 4, automatically hypotenuse adalah 5. Okay. Ataupun kalau kamu nampak, okay, ini one of the tips lah. Ini teacher boleh bagi kamu. Okay, tips dia adalah if you see adjacent and opposite adalah 3 and 4, hypotenuse always 5. If you see 5 and 12, hypotenuse adalah berapa? Hypotenuse berapa? 13. Okay. If you happen to see 7, 24, the hypotenuse is 25. Okay. This is one of the triple yang kamu kena ingat. And then, kadang-kadang triple ni, daripada ini, kamu boleh darab 2 dia. I mean, buat gandaan. You do the multiple. Contoh dia adalah this one. 3, 4, 5. Kalau kita darab 2 setiap ni, kita akan dapat berapa? Darab 2 setiap. 6, 8, 8, 10. Or maybe kita darab 3. Kalau kita darab 3 from this one, 9, 12, 15. yes. So ini adalah triple Pythagoras. Okay. So kalau kamu nampak nombor-nombor ni, kamu kena ingat sejak nombor ni. I think this number, my suggestion, try to ingat number ni. Okay. This is a special number. Orang cakap nombor toto lagi tu. Okay. It is a very special number. And kalau kamu boleh ingat benda ni, it will going apa? There will be no problem untuk lepas ni. Okay. So yang ini teacher just kasih highlights ya, so that you will have the notes. Okay. So untuk yang ini, okay. Kenapa teacher letak value? Because in trigonometry, this one have value. Maksud dia, kalau kamu tengok XZ berapa value dia? Dia punya nilai. X 4. Lepas tu YZ 5. 5. Meaning to say, dia punya sin theta ni adalah sama dengan 4/5. So let's say dia bilang find the value of
sin theta. So that mean kamu kena cari ini. This is the value. Okay, boleh? Okay. Okay, so how about tan theta? Okay, what is the value of tan theta? 4/3. Okay, 4/3. Okay, correct. How about cos theta? 3/5. Alright, correct. Okay, boleh? Boleh. Okay, so ini yang kamu belajar sebenarnya. Okay, kalau tengok daripada ini kan, sebenarnya kalau teacher boleh cakap, kamu sebenarnya sudah habis satu chapter pun. If you already master this, but yang the rest tu dia adalah dia sebenarnya adalah additional. Okay, additional more exercise. Okay, but if you already master this one, kamu sudah habis satu chapter actually. Okay, so the rest kita akan go through untuk apalah, untuk the exercise. Okay, sekarang teacher bagi lagi another exercise for you. Okay, faham soal yang ini? Faham. Okay, faham ah? Okay, so teacher bagi try yourself. Okay, cuba try yourself. Okay, one thing lagi, satu lagi. Okay, ini teacher mau kasih tekankan. Macam mana kamu boleh? Okay, let's say lah, if you have a different value, kamu ada different value di sini dan kamu tidak nampak ni Pythagoras theorem triple. Okay, how you going to find it? Kamu guna, masih ingat Pythagoras teorem Pythagoras? Tidak. Okay, sekarang kita go through dulu teorem Pythagoras. Okay, teorem Pythagoras mengatakan, okay, this is apply for right angle. Ini TSF teacher tingkatan 1 nih kamu belajar, supposedly. Okay, so teorem, okay, Pythagoras theorem mengatakan dia macam ni ya, dia punya formula. Okay, when you have a right angle triangle, okay, C, and then assume that the longest side, okay, the longest side kita cakap ini adalah C. Okay, this is the longest. Longest is what? Apa nama side the longest one? Hypotenuse. Okay, hypotenuse. Okay, and then yang the shortest side adalah kita cakap ini adalah A dan B. Okay, so according to Pythagoras, okay, so Pythagoras theorem mengatakan, okay, ini kena ingat the longest side C square, okay, dia ada square, maksudnya kuasa 2 is equal to the sum of square for both side, macam gini. Okay, so ini adalah formula Pythagoras theorem. Hypotenuse square itu is equal to the sum of each side, tapi ada square juga. For example, contoh cikgu cakap A adalah 4 tadi dan B adalah 3. Betul? Okay, kita ambil example 4, 3. So macam mana dia boleh dapat 5? Sebab if I square this number, 4 square plus dengan 3 square sama dengan berapa? Calculator. 25. 25 ni sama dengan apa? C square kan? Ya. Betul kan? C square. Tapi remember, kita mau cari C. Kita tidak mau cari C square. So that means square ni bawa pergi sebelah, dia akan jadi apa? Square root. Square root of 25. Okay, square root of 25 is equal to? 5. Yes. Jelas? Okay. Jelas. Okay, so teacher bagi lagi another one. Let's say if I have A adalah panjang dia adalah 4. Okay, dan C adalah panjang dia adalah 6. Okay, so how you going to find B? How you going to find B? Okay, kita guna Pythagoras theorem kan? Ya. Okay, so A square plus B square. Kalau boleh Pythagoras theorem tulis dulu formula dia macam gini. Okay, ingat dua ni A, B ni adalah yang side paling pendek. C ni adalah side paling panjang. Okay, kalau tengok di sini C adalah 6 kan? 6 square sama dengan A ada nilai iaitu 4, betul? Cuma B yang tidak nilai. Betul tidak? Ya. Okay, so therefore 4 square ni kita mau buat pergi mana? Di belakang.
Di belakang sini kan? Ya, So dia ya. akan jadi, so B square is equal to 6 square plus or minus? Minus. Minus dengan 4 square. So berapa? Oh, 20. 20. Okay, 20 is for B square, betul? Iya. Tapi kita mau cari B saja. So B is equal to, square ni bawa P sebelah jadi apa? Square root. Square root of 20. So square root of 20 is equal to? 4. Mana ada 4? Cuba tekan betul-betul. Okay, square root of 20 sama dengan berapa? 4.48. 4.47. Ambil 2 saja, 2 47. decimal. Okay. Okay, 4.47. Okay, kau tidak, okay, never write 4. Kenapa? Because dia ada decimal point di belakang. Okay, and this number is a rational number actually. This is not a rational number. This is irrational number. So that's why the number you cannot put an integer. You have to put macam gini. 4.47. This is in 2 decimal place. 2 decimal place. Okay, tapi kalau kamu punya standard sekarang untuk form 3, kamu tidak boleh bagi 2 decimal place. Kamu belajar pasal apa? Significant figure, betul? So this one is berapa significant figure? 3. 3 significant figure. Okay, remember you are in form 3, sekarang kamu belajar pasal significant figure. So anything, ingat pasal significant figure. Alright, jelas yang ni? Yep. Okay, so this is the question yang dia boleh ask. Kadang-kadang dia mau kamu cari dia punya nilai dahulu, and then baru dia suruh cari sin konstan. Kadang-kadang boleh keluar macam gitu. Okay, boleh? Okay, boleh. Okay, so teacher akan bagi satu soalan. Try yourself. Teacher akan bagi bukan satu lah, 2 lah. Okay, so question number 1. Okay, find. Okay, apa? So the question number 1, determine the trigonometry. Wait. Sorry Jangan salin. Okay. ABC is a right angle triangle. Okay, so ini teacher tulis a right angle triangle. Okay, ini teacher cantik-cantik lah. 1. Okay, and then 2. And then 3. Okay, lepas tu di sini gini. Okay, and then sini ada nilai theta. This is A, this is B, and this is C. Okay, so lepas tu di sini ada huruf sini ada huruf F, di sini ada huruf G, dan sini ada huruf H. Okay, determine. Determine sin theta and cos theta. Okay. Determine the sin. Okay, sin theta and the value. Okay, sorry, the value. The value of sin theta and cos theta in term. Okay, in term of F, G, and H. Okay, sebenarnya ini senang saja. Ini teacher tambah-tambah ni sebab your sin and cos theta mesti in term or maybe F, G, or H. Okay, so itu yang tadi. Okay, so untuk soalan nombor 2. Okay, and then M and P is a right angle triangle with MN is equal to 6 cm and NP is equal to 10 cm. Okay, ini dia tulis lukis dia punya garisan dia macam gini. Okay, lepas itu dia macam ini.
macam ni. Alright. Okay. So sini ada satu, sini ada satu. Sini N. Sini P. Ini adalah M. Okay, macam gini. Okay. Soalan dia, find the value of cos theta and tan theta. Okay, so ada dua soalan di sini. Okay, soalan satu teacher mau kamu buat dalam bentuk apa ini? Dalam bentuk dia punya jawapan dalam bentuk huruf. Yang kedua jawapan dia dalam bentuk nombor. Okay, so you have like 5 minutes untuk buat. Within 5 minutes kalau sudah siap bagi tahu teacher. Alright? Okay. Okay, try buat. Okay. Alright. Okay, untuk number 2. Okay. So teacher kasih jawapan teacher boleh? Boleh. Alright. So this is the answer. Okay. Untuk soalan nombor 1 tu, okay. The number 1 kamu buat betul, but the things dia punya soalan dia minta in term of F, G, and H. So that means you need to label guna ini F, G, and H. Okay. Alright. So betul sudah tu, cuma kamu tidak buat. Okay. Kalau exam salah sudah itu. Okay. So nombor 2, okay, well done. Cuma kalau teacher kan jawapan teacher ini teacher akan kasih kecilkan. Okay. Kalau tidak kasih kecilkan pun boleh tak? Boleh. But okay, teacher perasan your tan. To A. To. Bukan to. Okay. T O A. Bukan H. Okay. Alright. Boleh? Okay. Boleh. Okay. So far teacher tengok Pythagoras kamu buat betul. Yang cos okay, AH, tapi yang tan tu OH tu adalah untuk apa? OH untuk opposite. Enggak, OH. O over H tu untuk apa? Sin. Sebab so kan, SOH kan. Okay. Okay, so ka toa. Ingat tak? So ka toa. Boleh? Boleh. Okay, so far teacher tengok. Okay, that's good. Okay, sin OH, AH. Okay, good. Okay, well done. Okay, so untuk kerja rumah kamu, okay, apa yang teacher mau kamu buat adalah satu. Okay, first thing adalah apa ni? Teacher ada share satu slide. Okay, this one. Okay, teacher ada share. Okay, dalam group. This one. Okay, teacher mau kamu buat yang soalan-soalan tu. Okay, soalan-soalan ni dia berbeza sedikit daripada apa yang kamu nampak sekarang. Okay, dia apply shape line, tapi sebenarnya sama saja. Okay, dia macam kalau kamu kasih potong-potong dia kan, kamu akan dapat segitiga juga. Okay, so try buat soalan-soalan ni, and then next week, let's say if you have problem for the question, kita akan bincang sama-sama. Boleh? Okay, boleh. I think again teacher bagi tahu awal-awal, semua yang teacher bagi ni sudah habis satu chapter. Okay? Yes, sudah habis chapter. Tapi teacher ada satu lagi teacher mau kasih masuk, yaitu special angle. Special angle ni, this one nanti teacher ajar kamu macam mana dia punya tips. Okay, macam mana dia punya how to determine the special angle dengan menggunakan these tips. Dia suruh guna segi 4. Alright? Yang itu tiap guna calculator. Alright. So itu sahaja for the class today because now is 1:30 already. So thank you for the class today, and I will see you next week. All right? Okay. Bye, teacher. Thank you. Okay. Bye-bye. Bye-bye.